Ito yung malapit sa bahay namin guys. Dito yung bahay namin sa likod niya, no? Yung malaking building na yan, dyan sa likod na yan, yung apartment namin. Kino-construct nila yung daanan, no? Bagong park ito. Yung sa unahan yan, sa likod niyan, yun yung malaking park dyan na Cerebranca. O sa Cypriot na ito yung gusto ko dito sa Minsk guys. Tingnan nyo yung sidewalk, bike lane at saka yung sa tao. Ang dalawang sasakyan na ito sa Pilipinas. Sobrang lawak. Это туда дальше. Да. Туда, да? Пойдем туда. О, боже мой. Kaso nga lang ngayong araw na ito is maambon, maulan. Kasi ngayon 10 PM malakas daw na ulan, 8:45 pa. So papasyal namin kayo dito sa malapit sa bahay namin. Dan yung Minsk Zoo guys, dun sa unahan, makikita dyan. Sobrang tahimik, sarap panirahan dito sa kanila kasi sobrang tahimik ba. Wala kang makikita magtambay-tambay na yung mangingikil sa'yo. Ito yung pinakamaganda dito, safe na safe. Balak namin ni Mrs. kasi mag picnic. So walang grill dito, bawal magsugba-sugba. Doon lang sa tingnan namin dito sa unahan, baka pwede kaming mag-picnic ni Mrs. Babaon kami ng karne. Pwede ba dito magsugba? Wow. Есть уточки. Ha? Я думаю, есть уточки, у меня закормы есть. Вот, я принесла. Dagay pa jersey pa kahit at nariyan na yakatso ito at kaparar. Работает? Da, rabot. Nag-ready ako ng payong kasi ulan daw ngayong gabi. Kaya ready na yung payong natin. Akak ti do may takoy dire ba mandaragay na Pilipin? Yes takoy. Nito takoy da? Nito takoy. Walang ganito na kahoy sa atin, no, sa Pinas. Ang ganda na bang kahoy na ito. Ay, lapad mo po. Чайки, Чесовская, Подакра, Nilitsa. Ito yung mga ibon na makikita dito. Сколько видов, да? Yan sa Itakatori is this na park da. Yung bahay siguro yun, no? Sobrang laki ng bahay dyan, oh. Sulong-sulo niya yung park. Ganda ng pwesto. Tingnan natin, napakaganda talaga ng pwesto, yung bahay, tapos sa likuran parke. Mayaman siguro yung may-ari niyan. Si Mrs. yung tour guide natin.
Mayazina tour guide. Anas nice. Agje daroga. Otin to sa muno gaya black camera ka eh. Pas matri. Sobrang dami din ng apple dito. Pwede din mag-harvest. Yan, yung mga puno, may mga sobrang daming bunga. Pwedeng mag-harvest dito. Ito yung pinakamaganda dito sa kanila. Kasi sobrang dami ng mga apple ba, cherry, kahit saan saan tumutubo. Pwede kang kumuha kahit ilang kilo. Sobrang dami. Hindi lang cherry at apple, meron pa yung ibang mga prutas na iwan ko lang anong tawag doon. Si nanay nag-harvest ng apple. At least na asto is this? Naitats daan niya? Это да. Это, конечно, дети взрослые учатся гребнем. А гребень это такой вид спорта. Яблоко вон, да? Mosit sa boy. Tumunog. Sobrang dami kasi yung binigay ng kapatid ni Mrs. Dito sobrang dami ng apple. Sobrang dami ng bunga. Evergreen ito. Andun sa kabila yung mga red na mga mansanas. Uy. Ha? Katori Kras ni Yabla ka da? Oo, ulan na. Hindi ka talaga magugutom dito kasi pag pupunta ka ng park, wala kang dalang pera. May mga prutas, libre. Kaya, hindi ka talaga magugutom dito guys. Вот. Видели? Очень красиво. Как видно речь. Dito guys, kitang kita talaga yung lake nila dito. Sobrang ganda. Pwede pala dito mamingwit May mga namimingwit. Bawal lang siya paliguan dito guys. Bawal mag-camping, bawal paliguan. Pwedeng mag-picnic. Pero kung magdadala ka ng camping tent, bawal dito. Bawal. Tapos bawal maligo. Palango yan. Ayun yung arena. Yan Yang makikita yan na malaking pabilog. Yan yung arena. Tapos mayroon dong island. Dalawang island. Doon sa unahan din na kami pupunta doon kasi sobrang lakas ng ulan. Next time na siguro kami pupunta doon sa unahan kasi sobrang lakas talaga ng ulan ngayon. Next time ko na lang ipapakita sa inyo yung ibang part ng park na ito pag maganda yung panahon. Ngayon sobrang lakas ng ulan. Malaking park ito guys. Pwede mong libutin doon sa unahan papunta dito sa kabilang parte. Ito yung makikita dito sa lake nila guys. Mayroon ditong beaver. Tapos yung iba hindi ko na alam yung tawag nun. Hindi ko pa nakita dito yung beaver. Pero meron daw.
Meron daw dito. Вот, это здесь такая рыба. Есть. Karas, okon, carp, lus. Lus? Lis? Есть. Mga klase-klaseng isda dito. Carp, karas, okon, carp, lis. Ito yung mga isda dito guys sa kanilang lake. Nyopas na. А? Nyopas na. Что? Можем плавать. Днем красиво, да? Да, когда наванає сон, Утром. будет красиво видно. Для меня это дерево очень интересно. Чего? Ну, на Филиппине это такое. Это называется Na ito? No, sa Pilipinas ito, napakasarap dito magtanim ng ganitong kahoy. Iwan ko lang sa Pilipinas, meron ba tayong ganitong kahoy? Napakalamig. Kasi sobrang dami ng dahon ba. Dagya, mas napapoto tam, pas matri. Ha? Hot ka? Maganda pag umaga. Kasi ngayon madilim na. Там очень много утят. Может, они сюда плывут? Pasay bitag brasat tawa na chuchot i Ага. А Пак- там покушать. плавают. brasat chuchot i kak. Да, смотри. А это кто-то плавает или это мусор какая-то? Yan yun ay kakota plastic Как будто пластик, да? na А там они уже в другую сторону плывут. Let's go! nawan ako sa damoy. Ano na plan nyo sa damoy Да, ito la? реально туда. А там мусор. Рыбки покушать. Да, они туда. Надо было раньше. Немного. Да? Может, и то вынесу. Мне кажется, нам не везли, да? Da. Вон там, на том берегу, да, другом? Dabay loche kag da otra. Да. Ну, вот поэтому видно, что здесь много. Is visible na. Так красиво, да? Вью? Kag diyo nas radam doma. Radam na itat balsoy. Perikod. Да. Perikod. Yung bahay namin, apartment namin, likod niyang building na yan. So, tayo na.